हाय फ्रेंड्स मु लक्ष्मीकांत मोर यूट्यूब चैनल एलएम स्टडी पॉइंट को आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स आमे पूर्व वीडियो गुडी करे एलसीएम और एचसीएफ संपर्कित क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करथिले। जे माने से वीडियो देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से वीडियो रो लिंक दे देउछि, आपण माने जाई देखि दियंतु। फ्रेंड्स आज मध्य से एलसीएम और एचसीएफ रो पॉसिबल क्वेश्चन गुडी को जो गुडी को कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन पई प्रযোज्य से गुडी को आमे आज डिस्कशन करिबा। फ्रेंड्स ए होची एलसीएम एचसीएफ पार्ट 4 वीडियो। तो आज प्रथम प्रश्न अछि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 936 इफ देयर एचसीएफ इज 4 एंड वन ऑफ द नंबर इज 72 फाइंड द अदर नंबर। से प्रश्न देछि एलसीएम दे देला 90 एलसीएम दे देला 936 आउ एचसीएफ दे देला केते 4 आउ गोटे नंबर दे दिछि 1 नंबर गोटे नंबर दे दिछि 1 नंबर इज 72 फाइंड अनदर नंबर। से अनदर नंबर इज आम जानछे जे दुईटी संख्यार लसागु और गसागुर गुणफल सेमानकर संख्या द्वयर गुणफल सहित समान। तेणु आम ये गोटे नंबर दे 72 देछि एटी एलसीएम देछि और एचसीएफ देछि, तेणु आम डायरेक्ट करदबा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय 1 नंबर। तने एलसीएम केते 936 इंटू 4 बाय 72। तने जदि आम मल्टीप्लाई कर 4 द्वारा भाग करदबा तने 18 72 पुणी 18 को या द्वारा भाग करबा 18 95 आ 3 18 दूने 36 तने सठिक आंसर होला 52। तने यार सठिक आंसर ऑप्शन बी 52। तापर जिबा परवर्ती प्रश्न कोन छै देखिबा। परवर्ती प्रश्न अछि 4 bells toll together at 9 am they toll after 7 8 11 12 second respectively how many times will they toll together again next 3 hours। प्रश्न देछि जे चारोटी बेल अछि, चारोटी बेल एका संगरे 9टा बेले बाजितले। 4टा बेल अछि, प्रथम बेल द्वितीय बेल तृतीय बेल एवं चतुर्थ बेल एका संगे बाजितले 9टा बेले। तापर से कहिछि प्रत्येक 7 सेकेंड रे प्रथम बेल बाजिबो आउ थरे पुनी 8 सेकेंड रे सेकेंड बेल बाजिबो। ये तृतीय बेलटी 11 सेकेंड रे आउ थरे बाजिबो एवं चतुर्थ बेलटी 12 सेकेंड रे आउ थरे बाजिबो। तेबे से बर्तन देखिया पुनी आ केते सेकेंड पर पुनी एका संगे बाजिबे। प्रथमे बाहर करबा एका संगे प्रथमे 9टा बेले एका संगे बाजितले पुनी आ केते समय पर से माने पुनी आउ थरे एकाठी बाजिबे एका संगे। ये भी जे समय बजिबो सी भी सेम समय बजिबो ये भी सेम समय बजिबो। सेमिति से बाहर करे प्रथम केते समय पर देखिबा ताने मन समय बाहर करबे हेले ताने प्रत्येक रो लॉस आगो बाहर कर दबा। ताने 7 रो जदि हम 7 8 7 रो 7 8 हला 2 रो 3 क्यूब एटा 11 आ एला 12 हेले 2 रो स्क्वायर इनटू 3 ताने यार एलसीएम केते हेबो। एलसीएम हे जिवो एटिला 7 एटी 2 रो स्क्वायर अछि एटी 2 रो 3 ताने एटा अधिक जेटा जिवो एलसीएम रो हमें अधिक जेटा जिवो सेटा जिवो ना। तापर 11 अछि और एटा 3 अछि ताने में मल्टीप्लाई करले कोन हबो ये हबो 7 इनटू 8 एटा 2 रो 3 हेले 80 7 इनटू 8 इनटू 11 इनटू 3 ताने हबो 56 इनटू 33। यदि 56 और 33 को मल्टीप्लाई करबा ताने एटी मल्टीप्लाई करदा 56 और 33 मल्टीप्लाई करले केते हबो 7 18 8 नेला 1 3 5 15 1 16 ये भी सेम हबो 168 हे जिवो 8 8 14 4 नेला 1 6 के 7 का 8 तने 1848 सेकंड तने एति की सेकंड परे से पुनी आउ थरे एका संगरे ई चारटी बेल बाजिबो 1848 सेकंड परे। किंतु से कहिछि जे 3 घंटा भितरे पुनी केते थर टोटल बाजिबो तने प्रत्येक 1848 सेकंड पर बाजिबो आउ थरे माने प्रथमे 9टा ले बाजिला पुनी तार 1848 सेकंड पर पुनी आउ थरे बाजिबो पुनी आउ थरे 1848 सेकंड पर पुनी आउ थरे एका संगे 4टा जगह बाजिबो बेल पुनी 1848 सेकंड पर पुनी एमती बाजिबो तने से 3 घंटा भितर से केते थर बाजिबो। तो 3 घंटा भितर हम जते बाहर करबा तने हमें 3 घंटा रे अछि केते 3 घंटा जे केते सेकंड 3 इंटू 60 इंटू 60 कने 1 घंटा जे 3600 सेकंड। तेणु ताने बाहर कर से केते थर थर बाजिबो 1848
48 सेकेंड थर को बाजिब केते बाजिब 1848 सेकेंड को थरे बाजिब एका सांगरे तेणु आमर दरकार केते 1848 सेकेंड को थरे बाजिब ताने बाजिब हम जदि हम भाग करदबा 3 द्वारा काटले हे जिवो केते 3 द्वारा काटले 318 3 के 3 एडी कले 318 हां तापर एटा 4 द्वारा कले 1560 1560 এটা যদি 4 দ্বারা করবা 4 এলে 4 কে 4 4 কে 4 2 এলে 4 5 20 4 5 20 4 5 20 4 6 16 154 মানে এটি করতে 1590 900 বাই 154 900 को 154 দ্বারা ভাগ করে দিও 154 দ্বারা ভাগ করে কেতে হয়ে যাব 154 15 60 না 50 6 পকলে 6 15 30 3 अधिक हो न 6 पकड़े अधिक ताने 5 पकड़े ताने 5 एटा आसु 5 टाइम आसु ताने आ जते तार जते भाग शेष जते होना काहे किंतु 5 आसु ना आसुनी 5 आसु तने यार सठिक आंसर हला 3 घंटा भितरे से केते बजिबो 3 घंटा भितरे से 5 थर बाजिबो 5 थर एका सांगरे 4टी बेल बाजिबो ताने यार सठिक आंसर हला ऑप्शन सी 5 तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन अछि तार अछि दी एचसीएफ ऑफ कते 247 एटा 2472 आउट अछि 1484 तापर आउट अछि आउट एन एलसीएम देतला एलसीएम टा देछि कते एतिकी एटा हला एलसीएम और एचसीएफ देतला 12 एलसीएम दे दीजिए एटा और एचसीएफ हला 12 आमे जानछे जे प्रत्येक संख्या एचसीएफ होचे प्रत्येक संख्या रे थाए गुणन होय के थाए कना एथरे 12 रहइबो एथरे भी 12 रहइबो एथरे भी 12 रहइबो जदि 12 रहइबो आ तने ठीक के रहलो 12 हेले एटी 12 दुने 24 ताको हला 203 हबो ये हबो केते 12 गुणन 107 ये तने एमिति रहला तने एलसीएम देछि कते 2 रो 3 घात 2 रो 3 घात हम एटा को कर दबा एटा 2 रो 12 हेले 12 हेले एटा 12 टा कम करतले 12 रे 2 रो स्क्वायर हम 12 जगह लिखि परिबा देखो आतरे को दछि देखो से कहला केते अछि प्रथमे अछि 2472 ताको हम भांग दबा केतेले 12 इंटू 2 इंटू 200 सॉरी 103 एमती कर दबा ताने 12 को पुनी भांगिले केते हबो 2 रो 2 घात पुनी 3 एठी 2 इंटू 103 ताने टोटल केते हला केतेला 3 2 हला 2 हला 3 टा गुटे 3 आ गुटे हला 103 गला एटा 2472 तापर देबा 1484 रे की रहइबो ना से 12 भी रहइबो 12 को जदि हम भांगिबा केतो 2 रो 2 घात इंटू 3 इंटू 107 हेल जाके 1484 हेबो तापरे ताने एटा लक्ष्य कर एठी हमर एलसीएम देछि 2 रो 3 घात ताने प्रत्येक रो 2 रो 3 घात अछि ना एथिरे 2 रो 3 घात अछि ताने एटा एजिबो एटा आसेला तापर 3 रो 2 घात एठी किंतु 3 अछि एठी 3 गुटे अछि ताने ऑटोमेटिक जे n अछि ताने n रे गुटे रहइबो कि n रहइबो केते 2 रो 2 घात जिवो जेहेतु एलसीएम देछि 2 रो 3 घात निहाते एठी केटा अछि ऑप्शन सी अछि देखो 2 रो 2 घात रहइबो प्लस 3 रो एठी 3 अछि माने एठी आउटे एठी 3 रो स्क्वायर अछि माने एटा 3 रो 3 घात रहि परिबो तापर आ कोन देछि ना आउटे 5 रो 1 घात देछि तने ए सब रे कोन से 5 नै तने यार गुटे 5 रहइबो जेहेतु एठी 170 अछि 107 अछि एठी 103 अछि तने आ एठी लागिबो कि लागिबोनी तने एटा ऑप्शन सी हला 2 रो स्क्वायर इंटू 3 रो स्क्वायर इंटू 5 रो स्क्वायर यार सठिक आंसर हला ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिबा तापरे टू नंबर्स आर इन रेशियो 31:37 तने गोटे हला 31 और गोटे हला 37 रेशियो रो अछि
एससीएफ देला 7 मु पूर्व वीडियो भी कही जो एससीएफ देथिबो डायरेक्ट ए सहित गुणन करदो ताने संख्या दुईटा ला 31 × 7 आउटा ला 37 × 7 से मागिछि एलसीएम केते ताने एलसीएम सहज एलसीएम जेटा जे कॉमन थिबो सी आसीबो आउटा जे जे अलग अलग थिबो ताने 31 भी आसीबो एठी 37 भी आसीबो मल्टीप्लाई करदे कत हबो 7 × 7 7 × 21 217 × 37 ताने 217 सहित 37 मल्टीप्लाई कले केते हो जिवो हबो केते 749 रु 9 नेला 4 7 × 7 रे 11 1 नेला 1 7 × 10 1 11 तापर आसला 7 × 14 4 14 14 को 15 सॉरी 15 321 1 नेला 2 3 के 3 2 5 3 5 3 6 तेने आसला केते 9 2 5 5 10 नेला 1 6 1 7 1 6 1 7 1 8 8029 8029 ताने सठिक आंसर है ऑप्शन ए 8029 तार परवर्ती प्रश्न जीवा से कहछि द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 4003 4126 और 4249 तने हेले के माने केउ सबटु बड़ संख्या द्वारा 4003 4126 4249 विभाज्य पूर्ण रूपे विभाज्य तने कोन करबा ना देखो 4 हम बाहर कर दबा माइनस कर दबा बड़ संख्या सानो संख्या को माइनस कर दबा 4200 4249 माइनस 4126 पुणी केते होची 9 रु 6 गला 3 4 रु 2 गला 2 एटी 2 रे गला 1 4 चला 127 पुणी 4126 रु माइनस करता केते 4003 4003 माइनस कर देले के आसीबो 6 रु 3 गला 3 2 को 2 रहिला एटी 1 127 तन 127 आसला एटार भी 127 माइनस 127 तने 127 को के संख्या द्वारा गुणले कोन हबो बा करबा तने 127 रे तार तार को प्राइम के केउ दुईटा संख्या गुणले 127 हबो लक्ष्य कर 41 सहित 3 गुणिले तने 41 होची से संख्या बृहत्तम संख्या जे कि एटाको भाग कले संपूर्ण विभाजित तने सठिक आंसर ऑप्शन बी 41 तापर नेक्स्ट जीवा कला फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.5 0.5 0.175 तने मैं एटा तो मु आपन को कहितली जे भग्नांशर एलसीएम एचसीएफ केमिति बाहर करा जाय तने मैं लिखता 2.5 कम कर दबा 25/10 आरा 0.5 कोटा 5/10 तबर एटा ला 175/1000 करिवो ना करिवोनी करिवो तने न्यूमर ए जे लब मानकर जेहेतु लसागु मागिछि तने लब मानकर लसागु आउ हर मानकर गसागु बाहरिबा तने लब मानकर लसागु केते हबो तने 25 5 आउ 175 रो लसागु केते 25 हेले कोन हबो तने एटा ला 5 रो स्क्वायर ये 5 175 हेला 7 रो स्क्वायर इनटू 5 5 535 सता हबो सॉरी 5 रो स्क्वायर हबो एटा 5 रो स्क्वायर हबो 5 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर इनटू 7 कना 5 25 7 175 ताले हमें एठी की जो जे कॉमन थिबो 5 रो स्क्वायर छै एठी भी 5 स्क्वायर एठी 5 तने एठी की जिवो 5 जिवो 5 रो स्क्वायर जिवो आ एठी के 7 जिवो तने 5 25 इनटू 7 तने आसीबो 175 डायरेक्ट कर दो 25 5 रो एटा मल्टीपल एटा 25 रो मल्टीपल 175 तने 175 हला एलसीएम तापर नेक्स्ट तार हमें जीवा हर मानकर गस केते 10 10 1000 अछि एमनकर गस केते हबो ये 10 ये भी 10 ये हला 10 * 100 तने गस केते हबो 10 हबो तने हमरो एलसीएम केते हबो से संख्या मानकर एलसीएम केते हबो ना एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर तने केते थला 175 आ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर केते
10 ତାହେଲେ ହେବ 17.5 ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ଅଛି ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି, ପାଇଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରୁ ପାଇଗଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କହିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ 5 digits। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଜି। ହ୍ୱାଟ୍ that will gives us a remainder 5 when divided by 8 9। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ତାର ଏଇ ଯେ ଭାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା, ଲସାଗୁର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ 8 9ର ଲସାଗୁ କେତେ, ଯେହେତୁ ମାନେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍, ତାହେଲେ 8 9 62, ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା 62। ତାହେଲେ 5 digitsର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର କିଏ, 5ଟା 9 ମାନେ 99,999। ତାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜୁଲ୍ କରିବା, ତାକୁ ଭାଗ କରିବା 72 ଦ୍ୱାରା। ଯେତେ ହେବ 62 କେ 62, ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି। 9ରୁ 2 ଗଲା 7, ଏଠି 9 ଦେଲା 2 279, ପୁଣି 3 ପକେଇଲେ 216, ଏ ବାହାରିବ କେତେ, 9 9 6 ଗଲା 3, ଏଠି 7 1 ଗଲା 6, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲା କିଏ 9 ଓହ୍ଲେଇଲା, ପୁଣି 639 ଅଛି, 62 62 6 7 6 42 6 7 7 8 ନୂଆ 2 18 9 63, ଅଧିକ ହେଉଛି 63 64 ହେଉଛି। ତାହେଲେ 8 ପଡ଼ିବ, 8 ପଡ଼ିଲେ 8 2 16 6 ନେଲା 1, 8 7 56 57 57 ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି କେତେ ହେଲା, 9ରୁ 6 ଗଲା 3, ଏଠି 13ରୁ 7 ଗଲା 6, ପୁଣି ସେଇ ଏଠି 9 ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବ, ପୁଣି 8 ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପଡ଼ିଲେ 639 ମାଇନସ୍ କେତେ 62 ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସେଇ 576 ପଡ଼ିବ। 576 ପଡ଼ିଲେ କେତେ, 9ରୁ 6 ଗଲା 3, ଏଠି ଅଛି 13ରୁ 7 ଗଲା 6 63, ତାହେଲେ 63 ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା 63ରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ତାର ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ 5 ମିଶାଇ ଦେବା। ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ଟିକେ। କହିଲା କେତେ ବାହାରିଥିଲା, କେତେ ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ 63 କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ, 9ରୁ 3 ଗଲା 6, 9ରୁ 6 ଗଲା 3, ତାପରେ ଏଇଟା 3ଟା 9 ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା, 8 ଆଉ 9 ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ରିମାଇଣ୍ଡର କ'ଣ ଆସିବ, 5 ଆସିବ। ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ 6 5 11 1 ନେଲା 1 41, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 99,941। କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା 99941। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ 8 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ରହିବ, 5 ରହିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ରେଟ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ 51 କିଲୋମିଟର ଆଣ୍ଡ 85 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ କେତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଗଲେ, ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ଗଲେ ସେମାନେ 51 କିଲୋମିଟର ଆଉ 85 କିଲୋମିଟର ମାନେ ସେମ୍ ଇଏରେ ଚାଲିପାରିବ। ସେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ 51 ଆଉ 85ର କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବ, 85ର ଏସ୍ଏ ବାହାର କରିବ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ରେଟ୍ କହୁଛି, ଏସ୍ଏ ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ, 17 3 51 17 5 85, ତାହେଲେ ହେଲା 17 ପର୍ ମିନିଟ୍। ଏତିକି ମିନିଟ୍ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ 51 କିଲୋମିଟର ଆଉ 85 କିଲୋମିଟର ସେମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଏସ୍ଏଫ୍ ଅଫ୍ 36 into 3x 3 into x to the power 4 plus 5 into 5x to the power 3 minus 2x to the power 2। ଏଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଟା ଏମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ 36ର ଅଛି କେତେ, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବା। 36 ଅଛି କେତେ, 3ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 4 ଆସିଲା। ତାର ଏଟା ଆସିଲା, ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯଦି x ସ୍କୋୟାର କମନ୍ ନେଇ ଆସିବା, x ସ୍କୋୟାର କମନ୍ ନେଇ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ରହିବ, ଏଠି ରହିବ 3x ସ୍କୋୟାର, 4 ଥିଲା ସ୍କୋୟାର ରହିବ, ଏଠି 5x ରହିବ, ତାପରେ ଏଠି କିଏ ରହିବ ନା -2 ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ସ୍କୋୟାର ଏଟା 4 ଇଣ୍ଟୁ x ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏଟା ଆମେ କରିବା, ଏଠି ଗୁଣିଲେ 3 6x,
एक्स स्क्वायर आ मिसेले 5x किए 6 इंटू 1 हले हबो तने 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x देन 6 रु 1 गला 5 पुनी 6 के 6 से 3 6 होनी कि -2 पुनी एटा सेम रहिबो 3 रो स्क्वायर एटी 4 रहिला एटी x रो स्क्वायर रहिला एटी रो के रहिला एटी 3x स्क्वायर 3x 6x तने 3x कॉमन जीवो एटा कोटले मन दे दियो कॉमन गला के रहिला एटी रहिला x रहिला x माइनस एटी x प्लस प्लस एटी 2 रहिला तापर एटी सेमती -1 कॉमन गले आ के रहइबो x प्लस 2 रहइबो तने एटी 3x स्क्वायर एटी 4 into x स्क्वायर एटी रहिबोला x प्लस 2 गुटे रहिबो आ उटेला 3x माइनस 1 रहिबो तने यार भीतर जे कॉमन थियो से जीवो एससीएफ ना तारे देखा तापरटा कोन अछि तापरटा अछि 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x 9 into x cube plus 4x square x cube 4x square तार कोन अछि minus 2x square minus 2x square minus 2x तने में 9 ले 3 रो स्क्वायर एटी जदि हम कोन कम नै जिबा x कम नै जिबा into x into x कम नै जिबा into x कम नै गला परे आ के रहला x स्क्वायर प्लस 4x minus 2 एंसर के किछि अछि कि 2 द्वारा 2x प्लस 4x हबो कि देखो लक्ष्य करो गुणिले 2x स्क्वायर मिसेले 4x हबा ना नाही गुणिले 2 हबो मिसेले 4 हबो कि नाही हबो नाही तन देखिबा हबो नाही तने एरेला तारे एति कि ये तापर नेक्स्ट दिबा तापरटा कोन दिजी तापरटा दिजी 54 into 27 x फोर्थ माइनस x 54 into नला 54 into 27 x फोर्थ माइनस x तने 54 जे केते 3 रो 3 क्यूब 954 नै कि 27 दुणे 54 गला गुटे आउटे केते जीवो ना x कॉमन पळेबा x कॉमन पळेले आउटे रहले कि 27 x क्यूब माइनस 1 तने एटा रहिला तने 27 x क्यूब हम भाई देले केते हबो 27 ले 3x रो क्यूब माइनस 1 रो क्यूब तने एटा का होई जीवो 3x माइनस 1 आउटा से जीवो a माइनस b वन a क्यूब माइनस सॉरी स्क्वायर नै एटा बेटा क्यूब हबो a क्यूब माइनस b के कोन a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर वाले 9x स्क्वायर माइनस 3 के 3x प्लस 1 एटा तार सूत्र ना तने देखो लक्ष्य करो कोठी कोन अछि एठी 3 स्क्वायर अछि एठी 3 क्यूब अछि एठी x अछि एठी x अछि आरटा रहितला केते आरटा 3 स्क्वायर थिला एठी 4 थिला माने 2 स्क्वायर थिला 2 स्क्वायर 4 माने 2 स्क्वायर एठी x स्क्वायर थिला तने एठु हैला 3 स्क्वायर सेठी भी 3 स्क्वायर अछि देख एठी भी 3 स्क्वायर अछि एठी भी 3 स्क्वायर हबो ये भी हबो केते 54 हेले ये भी 3 स्क्वायर हबो तने उडला 3 स्क्वायर उडला 3 स्क्वायर आ एठी 2 स्क्वायर अछि किंतु सेतरे ए 54 ले 2 स्क्वायर थिला 54 ले 2 स्क्वायर थिला
ନାହିଁ 9 କିନ୍ତୁ 2 ସ୍କୋୟାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିବନି ତେଣୁ କେବଳ କିଏ ଆସିବ ନା 3 ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଏକ୍ସ 9x ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର 9x 9x ଅଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ନୋଟ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 165 ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏଲସିଏମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆଉ ଜେଡ୍ ତିନିଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଗୁଣଫଳ ହେଲା କେତେ 165 ଯେହେତୁ ଏଟା କ'ଣ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଗୁଣଫଳ ନା ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା 165 ଆଉ ଏସଏଫ୍ କେତେ ହେବ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଏସଏଫ୍ କ'ଣ ହେବ 1 ହେବ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୋ ପ୍ରାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ତିନିଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଏସଏଫ୍ କ'ଣ ହେବ 1 ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏଲସିଏମ୍ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ କାହିଁକିନା 164 ତାହେଲେ ଆସିଲା ଅପସନ୍ ଏ 164 ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ find the perfect square which is complete divisible by 784 ଆଉ 144 divisible by ଅଛି ମାନେ ତାର କ'ଣ ବାହାର କରିବ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବ ଗୋଟେ ହେଲା 7 ଗୋଟେ ହେଲା 84 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 144 ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବ ଏଟା ହେଲା 7 ଇଏ ହେବ 12 ହେଲେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଏ ହେବ 12 12 144 ତାହେଲେ 2 ର 4 ଘାତ ଇଣ୍ଟୁ 3 ର 2 ଘାତ 16 144 ତାହେଲେ ଆସିବ କିଏ ଏଠି 2 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି ଏଠି 2 ର 4 ଘାତ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ର 4 ଘାତ ଆସିଲା ଏଠି 3 ଅଛି ଏଠି 3 ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ଆସିଲା ଏଠି 7 ଅଛି ଏଠି 7 ତାହେଲେ 7 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ହେବ 2 ର ସ୍କୋୟାର 2 ର ସ୍କୋୟାର 2 ର ଫୋର୍ଥ ହେଲେ 16 ଗୁଣନ 9 16 144 ସତା 144 ସତା 144 ସତା କେତେ ହେବ 7 28 8 ନେଲା 2 7 8 2 30 0 ନେଲା 3 7 7 10 1008 ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଇ ତିନିଟା ଏଇ ଯେ ଯେତିକି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଇଏ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା 1008 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ତେଣୁ 1008ର ବର୍ଗ କରିଦେଲୁ 1008ର ବର୍ଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ 1008 ଦେଖିବା ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 1008 ବର୍ଗ କରିଦିଅ ଗୁଣନ 1008 ବର୍ଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 8 64 ଏଇଟା ତା ଜଣ 64 ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ତାର ଯିବା ନେକ୍ସଟ 17 ଲେଟ୍ ଏକ୍ସ be the least number which when divided by 3 8 6 2 and 12 leaves a remainder of 1 in the each case but x is divisible by 11 find the sum of a digit ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଣିତ କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା କହୁଛି x ହେଉଛି 3 8 6 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା xକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିବା ତାର ରିମାଇଣ୍ଡର କ'ଣ x 1 ଆସିବ ସେଇ xକୁ ଆମେ ପୁଣି କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିବା 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ କଲେ ସେଇ ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସିବ ଭାଗଶେଷ ଯେଟାକୁ ଆମେ xକୁ ଯଦି ଆମେ 6 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିବା ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଇ 1 ଆସିବ ଯଦି ସେଇ xକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିବା ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସିବ ପୁଣି ସେଇ xକୁ 12 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ସେଇ 1 ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ x ହେଉଛି 11ର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ divisible by 11 that means 11 ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବା 11ର ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିଦେବା ଏଲସିଏମ୍ ଯେତେ ହେବ ସେଇଟା ଏଲସିଏମ୍ଟା ପୁଣି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଲସିଏମ୍ଟା ପୁଣି ସେ ଏଲସିଏମ୍ଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ 3 4 3 8 6 ଏଇଟା ଏଲସିଏମ୍ ବାହାରିବ 3 8 6 2 12 তাহলে 3 ହେଲା 3 8 ହେଲା 2 to the power 3 6 ହେଲା 2 into 3 2 କୁ 2 ରହିଲା ଆଉ 12 ହେଲା 2 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ ହେଲା 3 ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ଆସିବ ସବୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଠି ବି 3 ଅଛି ଏଠି 3 ଅଛି
ଏଠି ବି 3 ଅଛି, ତାହେଲେ 3 ଆସିଲା। ଏଠି 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 2 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଆସିବ। କି ଆସିବ 2 ର ସ୍କୋୟାର, ସରି 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ଆସିବ। 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? କେତେ ହବ? 3 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 8, ତାହେଲେ 24। ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 24 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ 24 ର ଏଲସିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବ। 24 1 ନୁହେଁ 24 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବ। ଯଦି 24 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବ ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା 24 ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଣିବା କେ ହବ 24 ଇଣ୍ଟୁ କେ ପ୍ଲସ୍ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବାଇ 2 11। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ତାର ହବ। ତାହେଲେ 24 କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏଇଟା 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ 11 ଦୁଗୁଣେ 22, ତାହେଲେ 22 ହେଲେ 2k ପ୍ଲସ୍ 5, 2k ସରି 5 ନୁହେଁ 1 ଇଚ୍ କେସ୍ରେ 1 ଆସିବା, 2k ପ୍ଲସ୍ 1, ତାହେଲେ 2k ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲେ ଯେମିତି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହବ। 2 5 10 ହେଲେ 11, 5 କେ ର ମୂଲ୍ୟ 5 ଆସିଲା, ତାହେଲେ 24 5 120, ତାହେଲେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ 5, 24 5 120 ପ୍ଲସ୍ 1, ତାହେଲେ 24 5 120 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ 121, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 121। 121 ହେଲା। 121 ର ପୁଣି ତାର ଡିଜିଟ୍ ଯଦି ମିଶେଇବା 2 1 3 4 4, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ତାର ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। If the LCM of 1331 and k is 5324, then how many possible value of k? सीधा कथा LCM देला LCM of एतिकी k is 5324, ताने 1331 आउट हैला k, तार LCM दे देला केते 5324। से मजे k रो वैल्यू कोन हेई परिबो, केतरा वैल्यू हेई परिबो? जे 1331 ताको गुणिले एटा सहित एटा 4 गुणिले एटा हबो, ताने के गोटे 4 हेई परिबो, एटा 13 एटा गोटे 4 हेई परिबो, पुनी 13 टा हला 11 रो क्यूब हला 13, ताने 4 इंटू 11 भी हेई परिबो, आ गोटे हेई परिबो 4 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 हेई परिबो, आ गोटे 4 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तीनटा भी हेई परिबो, ताने 1 2 3 4टा, ताने पॉसिबल 4टा, के रो मूल्य 4टा हेई परिबो, 4टा पॉसिबल हेई परिबो। तार असला 19 नंबर। ABC starts his journey on a circular path from a definite point and in a definite time. They respectively take 36 seconds, 64 seconds and 8 seconds to complete a round. After how much time they will meet from where they meet? सर केते समय पर से पुणी एका सागर पहुँचे, ताने ये गला 36 सेकेंड रे, सी गला 64 सेकेंड रे पूर्ण करे, ये गला 8 सेकेंड रे कंप्लीट करे, ताने एमानकर जदि एलसीएम बाहर करा ताने सही समय पहुँचे, ताने 36 64 8 सेकेंड, तार एलसीएम केते हबो 36 हेले 36 हेले कोन हबो 9 36, 2 रो स्क्वायर इंटू 3 रो स्क्वायर, 64 टा हला 2 रो 16 64 8 10, 2 रो 10 घात, 2 रो 10 8 हला 2 रो केते 4, 2 रो 3 घात, 2 रो 3 घात हेले 8 होची। 10 एठी हबो 2 रो हेले 64, 2 रो 10 घात ना 2 रो 4 4 हेले 8 ना 3 हेले 8, 4 हेले 16, 5 हेले 32, 6 2 रो 6 घात, एटा हेला 2 रो 6 घात 10 नै 6 घात, ताने 2 रो एठी 2 घात अछि, एठी 2 रो 6 घात, एठी 2 रो 3 घात, ताने कि जे 2 रो 6 घात जिवो इंटू 3 स्क्वायर जे 3 रो स्क्वायर जिवो 64 गुणन 9, 64 गुणन 9, ताने एलसीएम हबो 9 36 रो 6 नेला 3 9 954 57, 566 सेकेंड पर से आसबे, ताने सठिक आंसर 500 सेकेंड देथिबो 566 सेकेंड
ପରେ ସେମାନେ ଭେଟିବେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବ କିମ୍ବା ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ 2260 କରିଦେବ। 60 କଲେ ଯେତେ ହେବ ଦେଖିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 500-600 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଇଜିଟା କହିଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏସ୍ଏଫ୍। ଏସ୍ଏଫ୍ ମାଗିଛି ମାନେ ନ୍ୟୁମରେଟରର ଏସ୍ଏଫ୍, ଡିନୋମିନେଟରର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ବାହାରିବ, ହଁ କି ନା। ତାହେଲେ 15, 21 ଆଉ 18ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଏସ୍ଏଫ୍ ବାହାର କରିବ। କେମିତି ବାହାର କରିବ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 3 3×5 15, 3×7 21, 318। ତାହେଲେ ଏସ୍ଏଫ୍ ହେଲା 3, ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା 18, 63 ଆଉ ହେଲା 42। ତାହେଲେ 18 9 ଦୁଣେ 18, 9 ଗୁଣ 2 9 7 63 ହେଲେ 6 7 42। 6 42 ହେଲେ ଏଠି 3ର ସ୍କୋୟାର, 3ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 2, 3ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 7, 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 7। ତାହେଲେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲେ 3ର ସ୍କୋୟାର ଏଠି ଅଛି, 3ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, 3 ଅଛି, ତାହେଲେ 3ର ସ୍କୋୟାର ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, 2 ଗଲା। ଏଠି 7 ଅଛି, ଏଠି 7 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଧର ଏଲ୍ସିଏମ୍। ତାହେଲେ 9 ଦୁଣେ 18 7, 18 7 କେତେ? 126। ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା 126। ଏସ୍ଏଫ୍ 3, ଏ ହେଲା 126। ତାହେଲେ ହେବ 3/126। 3 କେ 3, 3 6 12, 3 2 1/42। 1/42 କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଅଫ୍, ପୁଣି ଏସ୍ଏଫ୍ 0.25। 0.25 ହେଲେ 25/100, 35/100, ତାପରେ କେତେ ହେବ? 65/100। ଏଲ୍ସିଏମ୍ ମାଗିଛି ନା, ଉପରର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ହେବ? 25, 35, 65 କେତେ? 65। 25 ହେଲେ 5 5 25, 7 5 35, ଏଟା ହେଲା 13 5 65, 13 5 65। এটা গুণন নহে, গুণন হবনি, এটা গুণন নহে, কমা। তাহলে ইয়ার কেতে হব? 7। এটা এলসিএম ହେଲା 5ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ 5 ଯିବ, 5ର ସ୍କୋୟାର ଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି କେତେ? 7 ଗୋଟେ ଯିବ, ଏଠି 13 ଅଛି ଯିବ, ତାହେଲେ 25 ଗୁଣନ 91, 1391। 91 ସହିତ 25 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 2275 ଗୁଣିଦେବା। 25 ଗୁଣନ 91, 25 के 25, 25 ନା 225, 5 7 2 2 2275। ତାହେଲେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା 2275 ଆଉ 100 100 100 ଏସ୍ଏଫ୍ କେତେ ହେବ? ସେଇ 100 ହେବ। ତାହେଲେ ହେବ 2275 2275/100, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 22.75 ହେବ। ଆଉ 75 ଯେ କେତେ? 22.75 ଯେ 1/3/4 ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 22/3/4। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଜିର ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଏକ ଚାପ୍ଟର ନେଇକି। ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।